Namaste friends, welcome to Bhakti Mallika channel. Today let us know about Sri Srisha Gunadarpana, powerful stotra composed by Sri Vadiraja Tirtharu. Its importance lies in its ability to bestow material and spiritual wealth on devotees by uniquely praising both the divine couple Lakshmi and Narayana. The stotra was written to help Achyutaraya, the king of the Vijayanagar Empire, when he lost all his treasures and wealth. Sri Vadiraja Tirtharu instructed the king to chant the stotra along with the Narayana Kavacham, and the king regained all his lost fortune. Sri Gurubhyo Namaha. अथ श्री वादिराज तीर्थकृत श्री श्रीश गुणदर्पण स्तोत्रम्. या सुगन्धस्य नासादि नवद्वाराखिलेन या दुरादर्श सर्वसस्यो दयातां व्याकरीषिणी या नित्यपुष्टा सर्वाङ्गे सौन्दर्यादिगुणैरपि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं मातर्लक्ष्मी नमस्तुभ्यं माधव प्रियमानिनी युवां विश्वस्य पितरा वितरेतरयोगिनो समना किल मातस्त्वा ममुना ततयोगिनी मम नाथेन देवश्च विमनाशन सत्वयि तं वेदमानिनी वेदवेद्या किल सते प्रियं त्वं मूलप्रकृतिर्देवी स चादिपुरुष किल यस्त्वामुरसि धत्तेऽम्बा कौस्तुभद्युति भासिते सत्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपि त्यजेत् देवी त्वं ललनारत्नं देवोऽसौ पुरुषोत्तमा युवां युवानौ सततं युवयोर्नवयोधिका त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविष्टरा पद्मद्वयधरा पद्मा कोशोद्यस्सनशोभना पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभा मनप्रिया पद्मोद्भवस्य जननी पद्मा च वरवर्णिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणीं लम्बालकलसन्मुखीं बिम्बादरोष्टीं कस्तूरी जम्बालतिलकां भजे रत्नोद्दीप्तसुमाङ्गल्या सूत्रावृतशिरोधरां कुण्डलप्रभयोद्धण्ड गण्डमण्डलमण्डितां कुचकञ्चुकसञ्चारी हारनिष्कमनोहरां काञ्ची किङ्किणी मञ्जीरा कंकणाद्वैरलङ्कृतां
अलङ्कृता सुवर्णमण्टपे रत्न चित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणा साकम् इन्दिरां कृतमन्दिरां ब्रह्माद्या विबुधा श्रेष्ठा ब्रह्मण्याद्या सुराङ्गना यां पूजयन्ते सेवन्ते सा मां पातु रमा सदा सर्वालङ्कारभरितो सर्वज्ञो सर्वसद्गुणो सर्वादिसर्वभक्तौघा सर्वस्वदायकौ सुमुखौ सुन्दरतरतनौ सुनासौ सुखचित्तनो सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमां चतुष्कपर्दाया देवी चतुरास्यादिपि स्तुता चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्तेर्हरे प्रिया घृतप्रतीकां तां नित्यं घृतपूर्णान्नदायिनीं यथेष्टवित्तधात्रीं च नतोऽस्मभयदां श्रियां वादिराजेन रचितं श्रीशगुणदर्पणम् इमं स्तवं पठन्मर्त्य श्रीमान् स्यान्नात्र संशयः इति श्रीवादिराजयति कृतं श्रीशगुणदर्पणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।